Salut Internet. Mandenkaw kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jelena kawfu ka walmando foli mini dantala abalma kede do agas 24 akira telefle ni bas kontawla dro merci mu fartu mandina me bi kafsa bi ke bi boli kera wajibi enka fo binkabo kana malende ou la famia comme imbe ka circuler sur les réseaux sociaux angalo na chi kana da malende ou nyekro kayra malende ou na be bora ki hakilna fo le lenksi ya dota aya bota me achiena angalo abe soro yande achiena angalo abe bo yande donc mun ye video ki anye video chamanye anye hakilna chama soro ni ko kera bebe bo ki ga hakilna fo nga beba do min fana ye chien beba do min ye réalité mais problème to la yananga so yoro la le lenks mais respect à vous ni bastila ala kana baskambela jirena malen dembe yoro ka fo ka walmando foli mini dantala o temelen ko fo fitini ni bastila dro masala kana baskambela jirena siwu ni minemele ke gotora kuntila ni toratila dro je merci fi malin kaliga ni ko be jogodi kibara membe ko be kafsa ni bastila dro je merci awa iba bokum kan mende bida j'espère que tout va bien bafanjao kibara be jogodi kan mende be awa bako be jogodi kan mende bida j'espère que tout va bien ni bastila dro je merci o temelen ko fi anyere ga publication kelaw bangoninga yere buninga yere kafra mustafa donc kafra nere ga soldat bela jilenga 24 ga soldat eper ka soldat kafra manga famille ga soldat amusobaw anache baw abela jilen folendo foli mini dantala soldat munun be kene kamunun te kene kamunun be dogola amba wu fo ka walmando foli mini dantala kele stratégie de kele kechugo de kele hakina drone be barakeni kungolo de muna bete se ga bo kene kam muna bete se ga video ke kada hakilna doni jati doni tableau doka c'est pour cela que bete se ga ke video kele c'est pour cela que bete se ga ye kele kuno et puis bete o te se ga fo kele kuno kada kona kechugo de do non te amanya na mo chiko hakilna ube kele manenka u
an sigilen bɛ yan anw yɛrɛ fɔ anw bɛ kɛlɛ kɛ an tɛ dɔrɔn min sɔrɔ a la an bɛ kɛlɛ kɛ an b'a kɛ ni dignité ni danbe ni yɛrɛma hɔrɔnya de le Lenx bɔra a ye vidéo min kɛ ne ye vidéo in décortiquer mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu kun jumɛn de y'a to ni karamɔgɔ bɛnfɔ fitini n'a binna denni in kan yo le Lenx ka vidéo ta depuis WhatsApp kɔnɔ fo sur les réseaux sociaux i y'a bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka kɔfɛla ta ka taa bila ɲɛfɛla kan ka ɲɛfɛla ta kana bila kɔfɛla kan o t'anw trembler ka bɔ an nɔ la bagabagali t'anw trembler ka bɔ an nɔ la kuma bamayɛlɛma n'o tun b'anw trembler ka bɔ an nɔ la bi tun t'anw sɔrɔ an nɔ la n'a sɔrɔ ngalonjugutigɛ k'a ta k'a da mɔgɔ la n'o tun b'anw sɔrɔ an nɔ la bi wallahi nin mama in kɔnɔ a b'a sɔrɔ an ye vidéo kɛ dabila le Lenx bɛ ka baara kɛ ni kunkolo ani kala ni dɔnniya de dɔw ko an ka taa tribunal la dɔw ko non ko le Lenx tɛ juge ye procureur tɛ bɛɛ ye nin fɔ mais ne de bɛ daluya yira anw maliyɛn denw na ko Mali tɛ yen n'aw t'a dɔn anw b'a dɔn bi m'anw sɔrɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ depuis an bɛ Sederi kɔnɔ depuis ni Sederi jɛlen don anw bɛ nin kɛlɛ in na mais an b'a dɔn Mali justice a tɛ yen an b'a dɔn ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ a banfɛyalen de don an b'a fɔ ko Mali est-ce que Mali bɛ yen hɔrɔnya kama est-ce que Mali bɛ yen danbe kama est-ce que Mali bɛ yen hali ni juges bɛ yen ou bien procureurs bɛ yen ou bien commissaires bɛ yen i bɛ baara la maliyɛn denw ye wa est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka tɔɲɔ i bɛ k'olu ka hakɛ ɲini wa non i tɛ k'u ka hakɛ ɲini kun min y'a to i tɛ k'u ka hakɛ ɲini ne de bɛ bɔ n'a daluya ye mais an ka Jɛnɛ lamɛn Jɛnɛ ye kuma dɔ fɔ yanni n ka so yɔrɔ la n bɛ bɔ n'a prévu ye de n bɛ bɔ n'a daluya ye de yanni n ka so yɔrɔ la fɔlɔ an ka Jɛnɛ ninnu lamɛn maliyɛnw k'a dɔn mun den sugu ninnu de don i bɛ ka kuma jumɛn de fɔ est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a conséquence de wa est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ est-ce que i b'a dɔn kuma in yɛrɛ a kɔlɔlɔ ye min ye est-ce que i b'a dɔn wa a bɛ kɔlɔlɔ min lase mɔgɔw ma est-ce que u b'a ɲɛdɔn wa ou bien a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ma est-ce que i b'a ɲɛdɔn wa n'u t'a ɲɛdɔn a ye Jɛnɛ lamɛn fɔlɔ yan'an ka se fɛn bɔ yɔrɔ la an ka taa. Jusqu'à fɔ cɛ ɲɛna komi a y'a fɔ a yɛrɛ kɛra ka kuma dɔ la tilen quoi parce que a ko kuma bɔlen ko polisiw bɛ taa bɛɛ fɔ minɛ polisiw tɛ taa bɛɛ fɔ minɛ o denni de bɛ taa plainte kɛ ni denni taara plainte kɛ e ko bɛ se ka ɲininka a dalakan na mais denni ma plainte kɛ ka taa kuma ɲɛfɔ malika ye yɔrɔ an bɛɛ bɛ nin ko kɔ malika kɔni an t'a to yen an t'a to yen voilà mais n bɛ fɛ ka yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de fɔ n kana kuma monopoliser et puis i ka fɔ mɔgɔw ka kuma kɛ 5 minutes au maximum quoi yaya sinon i ka débat bɛ janya quoi yaya i b'a f'u ye u k'a kɛ o 2 minutes ou 5 minutes yaya bon n'i ko 2 minutes mɔgɔw bɛ taa fɔ 5 minutes la donc i b'a fɔ 2 minutes bɛ bɛɛ bolo o la n'i sera 5 minutes ma i b'a jɔ quoi y'a ye bon comme ça i bɛ se ka mɔgɔ caman ta k'u ka hakilina dɔn quoi y'a ye mais n bɛ fɛ ka yɔrɔnin fitinin fɔ dɔrɔn de fɔ mɔgɔw ma min ye Faransi yan a ka Jalo tɔgɔ in yɔrɔ a ko k'o fɛnɛ ye mɔgɔw violé k'i tulonkɛ musow la bon et pourtant a dun m'a fɔ o ye k'o ka wari sara a ko de ko ka taa n'o ye polisi la mais mun na a m'a fɔ fɛnɛ ko bɛɛ fɔ ka taa polisi la e ko ko ale bɔra a denw ka nkɔrɔ yan malika ye kalabanci arnaqueur de malika ye kalaban maliyɛnw n y'o de fɔ Sederi vidéokɛlaw i bɛ kuma i tɛ kuma dɔn i tɛ réfléchi fɔlɔ ka se ka kuma i t'o kalama le Lenx ye vidéo min kɛ Jalo kan a ko Jalo ma ko marakaw ka Jalo wele ka taa n'a ye commissariat Faransi yan o kɛra ko mais mun na n'a m'a fɔ Jalo ka nin wari somme sara non Jɛnɛ aw ma kalan aw tɛ fɛn dɔn mais a ye réfléchi dɔɔni c'est très important mun na le Lenx m'a fɔ ko Jalo ka nin wari sara kun jumɛn de ya n bɛna daluya f'i ye fɔlɔ Jalo binna muso minnu kan Jalo ni muso minnu jɛra hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ a muso bɛɛ tun bɛ furu kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ furu de kɔnɔ ka kɔrɔ c'est ça la vérité a bɛɛ tun bɛ furu kɔnɔ ka kɔrɔ a si tɛ denmisɛnnin ye o ye kelen ye filanan a ko Jalo fana ma ko ye muso minnu ka nafolo minɛ k'a darage i b'u ka nafolo lasegi et puis marakaw bɛ tila k'i wele ka taa n'i ye commissariat ka t'i di polisiw ma o ye ninnu ta ye a ko mais mun na ni le Lenx nana tugu k'a fɔ ko bɛɛ fɔ fitinin ye muso min violé denni min violé ko le Lenx nana k'a fɔ ko a ka 1,500,000 sara ko ye arnaqueria de ye parce que ale de ye vidéo kɛ o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw ka taa Jalo di polisiw ma mais a ka tila k'a fɔ ko bɛnko fitinin ka nin 1,500,000 sara ko ye arnaqueria de ye maliyɛnw
benya be tiɲɛ la sa anw tɛ bɔ ka kuma ten munna les links ye nin kuma fɔ ni ye jate kelen minɛ sa nin deni min ni bɛnfɔ ni kɔ tɛmɛna ni bɛnfɔ junior cɛ deni o y'a sɔrɔ a ma se cɛ kɔ ma o ye fɔlɔ ye filanan ani cɛ ma deli ka da sabanan a tɛ cɛ ko fana yɛrɛ ɲɛdɔn a fɔlɔ kɛra bɛnfɔ fitinin de balimaw o ni muso min y'a si kɛ furu kɔnɔ o ni muso min ye san 4 san 5 kɛ furu kɔnɔ même hali kitabu ka sariya la i tɛ kelen ye même kuranna ka sariya la i kiriw tigɛ cogo tɛ kelen ye i tɛ se ka kɛ kelen ye fana mais nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɔfɛ mun de y'a to les links ma sɔn ka ɲɛsin faamaw ma ka nin kuma yɛrɛ fɔ faamaw ye aw b'a ɲɛdɔn wa aw t'a ɲɛdɔn an ye maa joli joli de minɛ arnaqueurs ni kalabantiw ka t'u di Maliki Kulubali min filɛ aw bolo bi k'a fɔ ko ale de la ministre de la justice ko Maliki de bɛ baara la ye ko a bɛ baara la ye Cédric mɔgɔw bɛ ka soutenir k'a sɔrɔ a bɛ ka Cédric de soutenir kun jumɛn de y'a to ne y'a yira aw la k'a fɔ ko Maliki tɛ baara la a daluya de bɛ n bolo anw ye mɔgɔ joli joli de minɛ ka taa di Maliki ma mais Maliki ninnu i y'a bɛɛ bila kelen kelen i y'u bɛɛ bila kelen kelen cɛ ye mɔgɔw détourné est ce que a ye wari hakɛ min détourné a ye ta n bɛna wari in hakɛ fɔ aw ye an ci dɔrɔn de voilà ale bɔra ka vidéo kɛ yan don ko Jalo ye muso dɔw violé o musow bolila ka t'u jigi k'a ye mais a ko ko marakadenw ka Jalo labɔ ka taa n'a ye polisi de la anw ye cɛ min bila anw ye cɛ min minɛ ka taa n'a ye commissariat a kɛra voilà 12e arrondissement de Bamako an ye cɛ min minɛ ka taa n'a ye a ye wari hakɛ min détourné malien a tɛ se ka lakali k'a fɔ ko nin bɛ kɛ nin ka minɛ ka taa di Maliki ma siɲɛ 3 progrès b'a bila Maliki yɛrɛ c'est-à-dire a tɛ la faamuya quoi ayi don n bɛna wari hakɛ n bɛna wari sumu fɔ aw ye kɛ a ye wari min détourné 100 e Mali cɛ n ko tiɲɛ la hɔrɔnya kama quoi han n'aw bɛ kuma waati dɔw la a y'aw jija aw ka ko analyse kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn hali n'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ wɛrɛw la dɛ a ye les links ɲininka ou bien a ka fitinin ɲininka ko min b'a kɔnɔ a b'a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ ni aw bɛ kɛlɛ la n'aw y'a ɲininka fɛn min na k'a fɔ an tɛ se k'a fɔ non an bɛ se k'a fɔ 198 millions de francs CFA 198 millions de francs CFA a y'o détourné mɔgɔw bolo mais cɛ in tɛ se hali a tɔgɔ sɛbɛn nin a tɛ se a la a ye arabu kalan de kɛ o ye kelen ye an ye cɛ minɛ ka taa n'a ye 12e arrondissement na commissaire min tun bɛ yen wallahi cɛ taara commissaire sira yen de a ma sɔn ka taa a ka denbaya kɔnɔ parce que an taara cɛ min dama an taara nin cɛ in de dama cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ko Fuseni voilà cɛ in tɔgɔ k'a fɔ ko Fuseni Mangasuba Fuseni Mangasuba a filɛ dɛ ale de filɛ nin Fuseni Mangasuba aw ɲɛ b'a la 198 millions de francs CFA malien hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min yɛrɛdɔn bɛ min anw ye nin minɛ ka taa di commissariat la mais est ce que i t'a dɔn mɔgɔ ninnu i tɛ baara la anw ye quoi i tɛ baara ye faso ye quoi i bɛ baara la u yɛrɛkun ani arnaqueur minnu bɛ yen ni nafolo b'u bolo i bɛ baara la olu de nin kɛra jɔn tile la ko a kɛra Maliki tile de la fitinin bɔra ka vidéo kɛ nin ka yan o y'a sɔrɔ ni Cédric ma se nin état la mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka fitinin kɛlɛ yan o kɛra Jɛnɛ Sogodogo de ko a ka fara Maliki Kulubali la ko Maliki b'a ka baara la ni Maliki tun b'a ka baara la mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ka tiɲɛ du 2 du 3 du 10 ka tiɲɛ ta k'o détourner n balima o ka minɛ ka nɛgɛ don a tɛgɛ la ka t'o di e ma k'a fɔ aw k'a datugu aw ma se k'o datugu ne ko an bɛ monde jumɛn de la nin ma se ka datugu parce que i bɛ siran nin ye n'u ye nin datugu a bɛ min kɛ commissaire la commissaire yɛrɛ b'o dɔn parce que an taara di commissaire ma commissaire ye une semaine de kɛ a tɛ se a yɛrɛ bara a si so a tɛ se a bɛ si polisi so de la parce que an taara cɛ min d'a ma kalabanti de don arnaqueur de don bandit de don a bɛ siran o kungo kɔrɔ mais o bɛ se ka jamanadenw détruire a bɛ siran o kungo kɔrɔ mais i bɛ se ka jɔn misɛnmaninw i bɛ se k'olu minɛ a bɛ siran o kungo kɔrɔ mais minnu bɛ violence ni ko wɛrɛw kɛ i ka sira foyi t'o la ou bien minnu ka furufuru sɔngɔ t'u bolo n'u taara hali ka dumuni dɔ de suɲɛ k'a dun walahi o dɔrɔn kosɔn i b'i minɛ k'i dɔ san 10 kaso la o cɛ min filɛ ka nin kɛ ka minɛ siɲɛ fɔlɔ ka taa n'a ye aw y'a bila k'a fɔ ko a tilala aw la Maliki Kulubali b'a dɔn n bɛ ka min fɔ Maliki Kulubali b'a dɔn n bɛ ka min fɔ et puis commissariat 12e arrondissement na cɛ min y'an dɛmɛ a baara la cɛ in ka baara tun bɛ tiɲɛ dɛ wallahi bilahi n bɛna cɛ in yɛrɛ photo yira aw la cɛ in yɛrɛ ka baara a baara tun bɛ tiɲɛ mun na n'a bɛ tiɲɛ parce que commissaire yɛrɛ siranna fɛn kungo kɔrɔ nin cɛ in de y'an dɛmɛ a baara la ne ye commissaire ka adjoint de nin de y'an dɛmɛ a ka baara la labana ni ka sefu y'a wele k'a fɔ ko n'a ma sen bɔ nin na a ka baara bɛ tiɲɛ hɔrɔnya bɛ yen o tuma an tɛ baara la jamana kama olu ma sigi jamana de kama olu ma sigi fasoden ɲumanw de kama olu ma sigi ka fasoden juguw ni zɔnw ni kalabantiw de minɛ wa
nindira ni ma auto kalama malion on deba kalama fitini ye video ke nin ka siye joli ni jenebe bo ka fo na e maliki ka photo publier jenebe bo ka fitini critique na uta do on ba kalama o de ato wati do kera ne tunye video do ke akera le 26 juillet nyake kunjume la ngoni mo mi yelle link sini arasba di bla nyona auta te faso joli ko kuma ide kunde be kuma na ato kuma nkrodo souvent be video la die me auta do video rebe kuma munde ka réalité munde avec nani kuma dumende me biamba tlelo fitini ye ninke ka seko damayira beke ka tiamine katana e position la ye chebla itlala ka mine tu katana yabla ya mine katana yabla walmao aw ba fi an kam kelende ke sisa est-ce que maliki be barala ondia ni maliki tunye mo mina tai ka fo maliki makobe fasola abeka mamnu mineta ku datugo lo make maliki tilela olu sima ke maliki tilela mais est-ce que asera ko olu minia ama olu minio bon le lexi be se ka ninta tugo di tugo kata ndi maliki kele matugu ninke wale kera on maninga famila chien joli ama on ga dro me chiende faso den kan na folo ayo de chien on bo de kelela mais est-ce que anye dro me de surala ambe inite munu labo ka welelike ou bien ambe mo munu sarai ka yoro nyini communication mun be passer ana folo be bo jonku maninga famille o de ato chama be kuma FR ire koro ire minyere aita Google ka kata nyini folo na utoro nyanyini Google ka wati mi naona na obe fara au na au ka bagabalite au ka sidiri gosilini bagabali werea otese au na tugun kwa kuma bama elemani otese au na tugu ninke wale kera na fora ka foko le lenki go ko chema kwa ka million keleni wa kemesa kata di muso indema le lenki kam ma go foite ni ndromela même au manga famille le lenki ba ka cotisation de sara na uto do mbo fo yebi cotisation mi ba uni le lenki au be drome kele min sara bo de sara anga drome teta kadi le lengsima fitini mimbe kerema abaka cotisation de sara anga drome tata kadi uluma en compteur numa drome fra jamaka wori ka tena drome boala anga horo ambe horonya kene de kande nete ngalon shirila ka fu nu kadi nta diawla fana ka fu kunka gidu de do me minye oyo yedi même haran ka feti le lengsi be bié de sara ou be abe franka cotisation là c'est ça la vérité atara mata o konya le de kungoy mais en ka cotisation ambe fenfe organiser le lengsi ka drome ba kono fitini ga drome ba kono akoko on ba fe ka wakeme d'etat ka million kilen di denima mais mbadmo jena mun be ni kuma fo ayaw sigi ka umiri est-ce que jene eni ka dignité doni ka furu kono folo est-ce que ka dignité matla ela demsine ala nita tla chogodo est-ce que ka musia ma tien e bolo demsenia kono ka so ita tien chogodo jena anne tsika ke kelenye sa e demba tigi de ye den tigi de imiri ka tashi wala don de bolo ni chewere yu tani ke chogola ni akila be jui kan chuko me be jui to ka ke chogodo la pour que nambe kuma bon fo fitini parce que ba fo comme mo tini chama mbembi ko luka mo ya tara o luka adama denya tara mais anta kalama no ta chogo be ta chogo fara be sungurni chama mbe muso chama mbe iba surega kamale abika muso yata obeke ça c'est autre chose oyede out benaka mais ama be koko kan o kera violence de o kera wajibi de surtout modo kanga ke mais ben fo fitini manga ka ke monde la nya ben fo fitini attaquer e be ga kuma ni dine to de e be ga kuma ni islamia to de e be ga kuma ni ladria to de o ladria konana e fenke fe mi manga ka ke ere jorana e ka fo vraiment nyeni ke manga ka ke mais na utara dogo ben fo fitini de kofe ka fo ben fo fitini ka boka a unjabi no akaboke problème tala ay video jolike fulawe saba ay video ke mais e tado ka fo ko mate mambe munyo katime le lengsi ga auto kalamade awu de ba fe ka fo anka benfo ka waranga kaira malende una benfo ba do mimbi na langolon de blali kada awnye sisa nebe se gabla na blali manda awnye anta bla ka fo malende u anta to en fana ka fo har na mandi mali be ni le lengsi ko bi ko akabla billahi habibla ni le lengsi ko bi malembe ka fo le lengsi manga ga nyinke me abakede me muna honor la swala tala ka fo kanka bla muna na mabla malien chama wula ka fo ko kwanga swala tabla swala bado abia atesigi kali qur'ana la bado aba ongoya me kuntu mende ya na mabla am malien den kele nunde bena ciela har na be kele la chogoto aya baga au kanabla me ote ben fo taide ben fo tambe na bara di shoka don na tawla minka jugini ni kuma lere boraka jabilike ka waso ka feunke ambela bara de siraka minteni anya karamo joli de samaka labo kanana e keneka ni commissariat masion ka to olu nofe ka to nyinga o dado kanna est-ce que sera ka kedia non
amana ke choko to manga famille an yo zomine mali kono mali police mali fama bebe siranye même anga ministre mi bende ko mali ki kulubali ko abe tribunal kunade o mali ki kele be sironi mais jonde sera ka ke mali kono awde do aka adresse na aka fembe la jela kan limuro abebe marché mais antara nay horonya kama dambe kama ko abe ka faso de untonyo aw ko kambe morfo kele dronde la mais ambe ka zo munun kele ambe ka kalabanti munun kele arasta sera kama kele jume de labo mali kono ka ko ni kalabanti ka fogo kata mine dro kata di commissariat ka fuku ka nyinga dado kan est ce que sera ka kewa amase ka kew mais ka kele ngundi hasidiya ni jahiliya ni nyinguya ntele lenksi fe hanna be kele minani chiedo do ne be fara jugu de ka kele non an jugu tawyede an jugu yede mo mi mogote fasola na sura an mogote fasola aw be sika ke an jugu ye mais ka fara jugu ka kan kele ya aban jole so wi c'est ça la vérité aw ka mana ka ini abi bichamu ye mana ka mi foya ne de ba wala saw danna sa mais an tanga nu la mi halbi an ta ma war ko fo jalo yake parce que bado c'est faux et archi faux. Donc quand on be ko demisene na tara ke to de la yana kan no japamba. Abita war ko fo yana. Ala era malika. Ala duye video ke dongo muna ama fo ko kata ko jalo ka 1 million 500,000 tara muso kilo yana. Aya fa ga kuma kona ko jalo be ko maraga dongo jalo boka tara na police la. Ko ni malaka ma jalo anya be chena bloki fi mantigi min ba krefe ni e cheka secrétaire d'état ni aka secrétaire de aka sebeni kala dron te même a to sebene billahi wallahi bandike intado me jien na folo beba bolo na sera kamro arnaque 198 millions de francs CFA aw yen ni kele ke jamana en kono anya jonde wele ka fona ikandeme ama mo shiwele anya nyishi joma famo ka mine katanai horonya kama dambe kama est-ce que sera ka baraki ngoma ni ki ba kalama aka progreru ba kalama police ba kalama commissariat fo ite minta kalama bon koy ka fo EPR mo yeni baraki man ka fami mo yeni baraki olu de sera mina on de sera commune si saba katanai sera ka munde wala papa bon maleo aw ba fe sisa ko maliki na kanyere munde maliki na kanye karazba de defa maliki na kanye de ka serer de defa maliki tate maliko faso kote wallahi billahi faso kote ni faso kote tundo mo mi manga kasi kenema ngo ya razba de araba de tum manga kasi kenema horonya ani mali de nya kamadi ko faso kanu de bala de araba de manga kasi kenema oui araba ni muso benala kanu violer mais ani muso benala pour que aka danu ye mais e ka dani muso doye e nyon chokoroba dutigi kabila tigi dambe tigi ko do de ka dana be e ka ko be faso jola e re katla kata dani muso ye e katla ko olu filmer ka boni oli horonya be mi dambe be mi yere dombe mi kuma suluko la gosiliko awni alate aw ba awni arasbadi de comparer nyona awni alate aw be le lexi ani manka famille ani emperi abo de ni cederi comparer nyona wa mali wa ayaw jaski nunu ka bagabagalite ika kuma kalukante awni alate kamo ben fo minke na soro arasbadi moye arasbadi tunkanga wuli ka plainte do ninkama mais monani arasbadi tesiga ke malion Arasbadi ya sike jula jugu ya de la ka muso filmer ka bonu ye ke choko mi mbende parce que arasbadi jula jugu mi na ale ju yere ke ayo haketo de kuma do bi olu bi fo ka klende quoi nanyo olu jenge toro kuma diate do ala et puis ate famu fana quoi c'est pour ça que mbenda maka ni yoro la ni ale langolombe mo bolo sur les réseaux sociaux YouTube kono onyongo ya na hasiri ya social were ta la montage te foite iba fo nyona de kan le link soro e madeli ka mo mi nyebe suko langolon soro choko di malion boni heni de be cedri mogola pour que mo were si kana soro mo mbe se ga yele arasbadi sanfe mo were kana soro sur les réseaux sociaux ka yele en sanfe olu e usike visa de la on mo kala masa nyo de fonya de ne soro ka fen public gawa de do ate fen kala mo ibe visa choko me ne be se ga visa bi ni ya sani si life la iba il faut 100,000 personnes 100,000 personnes bien alaje mais munu bien na laje mali on de do follow o ekelenye flana munu bien na laje est-ce que liti iba famu ya mbeka min fo est-ce que global est-ce que iba do mbeka min fo no itado o kro ide sansaba ibe kelemina itumbeka vide ça ani partage ni zemu iboko do ça sur les réseaux sociaux mais est-ce que qualité sera ka famu ni ay qualité ma sera famu ko do débat jukoro ne arrange 24 débat kuma fawi voilà il be vide ça quand nous sigi 3000 personnes 2000 personnes non te malien be badu minye takana to la benyabo la quoi
Ebe sans sabake ebe lajɛ 4000 personnes. O sans sabake in kono e ka liti ma se ka faamu ko de b'a jukɔrɔ. C'est pour cela que mɔgɔ dɔw de b'i lajɛ vie kɔnɔ i ka life kɔnɔ minnu tɛ maliyɛn dɔw ye e bɛ ka kan min fɔ minnu t'a mɛn. Réseaux sociaux sigilen don nin kan de kan. I bɛ se ka vie sa olu da ɲɛ u ka baara dɔrɔn de kɛ. I bɛna k'i ka fɛn fa tɛ o ye réseau de ye. N dun y'a ni jɛ ne ka fɛn publier de hali ni mɔgɔ m'a faamu. Ni bɛ video kɛ daminɛ sini et puis n b'a fɛn ta n b'a ci ma inbox kɔnɔ n'i bɛ se a la i k'a kɛ Google kɔnɔ bilahi i b'a ye maa ba tan bɛ t'i lajɛ mais i bɛ t'i lajɛ o est ce que hakilina min i bɛ k'a fɔ est ce que a bɛ faamu wa a tɛ faamu wa bon an ka sira tɛ vie ko la sa an ka sira t'o partager n'o j'aime la sa an ka sira bɛ min na est ce que min bɛ k'a fɔ nkalon de don wa le links bɛ ka min bɔ a da kɔnɔ jɔn bɛ se k'a sɔsɔ cɛ bɛ min bɛ se k'a sɔsɔ wa ou bien fitini bɛ ka min fɔ cɛ bɛ min bɛ se k'a sɔsɔ wa n ko olu de ye nin kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ. Mais il va sur le mot qui est sa fitini la guerre. Mais avec un minfo, une colobali de John Bessega la ouli. Moi aussi, tu sais la ouli. Mais à vrai dire, avec un faux de moi qui est sa mine nana la guerre. Est-ce que a eu famille sur le follow, n'a eu famille sur le heradi. Mais bakeme kati la guerre, ni famille ta kono, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour cela qu'il y a un casserato fait nous n'a quoi. Mais en gagnant la mefolangata, a bien à dos de la café, comme Mali qui te coco, à vrai dire. Voilà. Tani jalo polisi la ko ka jalo ko fo polisi ye polisi ka jalo mine ko ko ka le tigara maradona no mane ma fo jalo ni ma 1,500,000 di muso kelengele ma no bebe à peu près 2 000 euros ni mo di muso ma jalo ta ma juguni ba karamo be fo taya bon aw yere ka jene la metande ko jalo ta ka juguni karamo be fo taya est ce que jene be jien kalama folo bon ni muso fwari den nous demandons si sur les réseaux sociaux qu'il y ait que Kodona, qu'il y ait que Kalankela, mais or qui était fait de quoi. Diallo Tani n'intate que les ça. On connaît des fitinin de violera. C'est ça la vérité. Diane est fait le Yoromina, Hani Chevere est violé. En bas, qu'elle est que mais c'est que comme une interne. Parce que n'a qu'à dignité de tout. Est fait le Yoromina, Moussoyatilo, et bien Furudo, qu'il y ait d'un joli volo. C'est ça la vérité. Elle n'est pas que Kelenia. Et d'un flat de violera ni chocolat. Et misi kamiri. 2000 aérés tombés de furu là. Est-ce que dignité tombée la follow? Est-ce que ni ka musaya dona furu kono follow kasura mata demisenia kono. Ibi miro de la. Ni ka musaya na asuro ena tundo na furu kono. Ibi na valeur de la. Mais ni tama do furu kono ete valeur de moere tala. Moere minya la nyini. Nga dignité tiana kumina dalia mina. Fonka nyanyini ka donde. Ebe blauti qui contrôle là parce que d'embêter la horoniate et la ladriate et la dabrabaya inte kuma ba intanye quoi ay hine mo la ka mo ka hine mino ku ka keleke har nasro anu te nyon kalama am be ma keme de ka keleke le lenksi be ma ba kelen de ka keleke mais wallahi billahi te nyon do ibe nyon do munde ko fe ibe na ni ka histoire de iba expliquer ni a expliquer le lenksi wallahi ti kele la me ni mi be nyon na be to la me obe joala nyake make obebo we edita ni koko yake daluya de be dima mundi ato yake iyerebe bona nyaketa mais na ona na ujo ka foko wai ko parce que ko krambo bien fo mi fo ko demsen de ama demsen de violer krambo bien fo ba oni demsen ya tia aba oni ko don tia est-ce que kalambe krambo bien fo fitinna est-ce que kalan yerebe nina awni ala kere aya la jena suru kalambe na suru dunya be nina aw desra aw dogo mo jol de kofe mori jol de kofe aya jol dogo man ga fami ka ma koro jol de kofe kana man ga fami attaquer now desera au kado ambe chinyede ka mali munumbe kwa bu kuna ko le lenksi be barake koma akadu oluye chogomi ko yengalonde bo foye do yengalonde mali munumbe ka foko anka hakina na le lenksi kanga ketande o yengalonde e ka hakina ika hakina di mais le lenksi te barake ni au dronka ide le lenksi be barake abi sigire ka analyse ke mundi ato ninkera ninkanga ke chogo jumenda la kanga ta tableau jumenda la c'est ça la vérité. C'est pour cela que quand on avait vu que c'est un chien fla. Ah mais non, ni les gens qui ni prévu c'est wallahi billahi maléo, ni de nier d'aller me prévu quoi. Mais à autant donné bateau. Bien faut bien que comment mana kami fore, allez ta donner. Mais abado min koni bia, mais avec mana kami fato mana kaindo. Abora elle les gens fané aya bané. Aya man ka fami be fana bané. Bon, doni be yoro djumi. Ma baya be yoro djumi. Kala be yoro djumi. Nunu ye mawiye ko nunu kanga to jamana kono tendero ka foko wai. Ko mori dore do ko jama fitin do ba no fe o jamana e mun jamana fasoni c'est pour ça que Mali qui te fait kuna quoi ti ali fo itanga société ou kono ti ali fo itanga muso na demso ni nyonte ni ko sugu nunu dete à vrai dire ay video bela jere bebe ne bolo ya nya be télécharger a bebe mbolo ya ne rebe kala jembe ka yela la parce que bana do de bala do de taru do ga kofe
k'a fɔ olu b'a kɛ kɛlɛkɛ bɛrɛ kama ka famille kɛlɛ parce que olu dɛsɛra taa cogo t'u la na cogo t'u la i ta anw de y'a fɔ yo an ko y'u si kɛ neni de la et puis i donna ni neni de ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ye jɛnɛ ni danni dɔ mun de kama ka maaw fa neni ka maaw ba neni ne de nana n ko hey maa ka baara kɔrɔ i b'a dabila mɛ i bɛ tila k'a ta mais ne de bɛ taa min na o la aw b'a dabila mɛ aw bɛ tila k'a ta a kɛra ou a ma kɛ so su danni ni jɛnɛ tɛ yɛlɛ ka mɔgɔw fa n'u ba neni yan olu bɛ retard la sa olu ka temps t'anw bolo anw y'o de fɔ kɛlɛ ma taa ɲɛfɛ n'a y'a sɔrɔ cɛbakɔrɔw de don ko musobakɔrɔw de don i ka guide ka video i k'a ta ka na décortiquer maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ nin de ye nin ye komi ne bɛ le link ka video kɛ cogo min quoi o de ye hɔrɔnya ye o de ye jamanajɔ ye o de ye argument ye mais a cɛ b'u la min bɛ se ka arasa ka video ta k'a décortiquer n'u y'a ta don o don k'a fɔ u bɛ arasa ka video décortiquer hali mɔgɔ fitinin minnu bɛ yen olu bɛ bɔ arasta nɔfɛ tugun mɔgɔ yɛrɛ t'a ko janko jama fitinin min bɛ e nɔfɛ sini n'a ko tu sini gɛlɛn a b'a fɔ ko tu aw nana a ko arasta ye fasojɔla ye arasta ye fasojɔla ye kunun an ko mɔgɔ kana bɔ ka taa kala fili mais jɔn de bɔra c'est pour ça que le lex ko politique a t'a da don a la a t'a da don politique la parce que politicien tɛ a tɛ politique don o kalan t'a la mais politicien tɛ mais don min na n'i bɛ politique kɔnɔ n'i ye manamana ko kɛ jamanadenw na i sigira jamanaden minnu kama a b'i kɛlɛ. C'est ça la vérité. Mais aw marasta ya mata kala fili ya. Horonya bemi dambe bemi. Arsta kata kala fili ka son kata kala fili ka Smaila to bolola. Arsta ka son kata kala fili ka Smaila minanento dambe bemi yerema horonya bemi. Faso jo bemi faso kanu bemi. Président ka keke. Mais eni Smaila jera ka présidenya de nyini ɲɔgɔn fɛ. Amana ke cogo ini Smaila ko jeni timi ba ni ɲɔgɔn cɛ. Smaila yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ kata mais e arasta tun kan gi banka fɔ ko non ko eteta. O fana ye horonya dɔ de ye an ɲa bɛ bɛɛ la bɛɛ ɲa bɛ bɛɛ la an b'a dɔn bɛɛ min ye an b'a dɔn bi jogo ye min ye i mani dogo i jogo kɔfɛ cogo don nataw la ala yɛrɛ de b'i labɔ jogo kolon min b'i la ka yira maliyɛndenw na c'est ça la vérité subahana mo ka mɔgɔw ka taa kɛ n'olu taara e yɛrɛ sa tɛ tun man kan ka taa horonya kɔ madi e tun man kan ka sɔn bada k'a fɔ nin élection in ka kɛ e ka taa mais e bɛ taa parce que e bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la n'e ma fara Musa Mara ka mɔgɔ t'i fɛ Musa Mara fana y'a ka cadre bɛɛ tiɲɛ sisan. C'est ça la vérité. Mais en cas façon comme Masouloudé, Mamounou, ni Moussoya yere, nous t'a dit à d'autres Mamounou, nous t'a dit à quoi yere migné parce que Moussoya yere kado tcheko et migné, ou est de Ibsika tchelado. Ou est de Nietzsche, Numami Bolo. Ibe tchelado, Katea, Kamoussoya de Ira Tcheba, Korola, Tcheba, Koromi, Nabisika famille Kafo. Ah, Nyamana Karsa Kadro Moussoya, Dame de Bena Hakilla, mais Jene no tede. Nanko comme Mousso, Jene ote. Wallah. Jene no nyeli, Abe Moussoya nege de Bo Tcheba Korola. Jene nunu nyeli abe nyugunde do cebakoro la musoya hukumu kona na jene nunu tere on te ndemso de violera ni ke chokola e mani sigi kam o conseil har na so ni le lexité kankele na vraiment pe min be ka ke anka chien fo no yede ni autorité tumba sen a senyere yere ka ka fo ko adole de tundo wallahi ni kanga sero la minte yangi ni chien tumanga ka sikrema be fo tunganga mine de ka datugo à vrai dire akanga mine de ka datugo mais horonya be mi maliki be rojme ambe ko de fo ya anko maliki nunte jamana gba maliki nunu magote faso dona ina kunya zoro ka arabadi de sangoro ta parce que toni jamuni yere ira de kaduye katu do wahabiya o kofe lube wahabiya nyedo wahabiya e koro akoro e munde est-ce que ba do ko kira ka suna oluba taboloka alebe kira ka suna nyedo kira ka suna kira ko do de ka suna le ke ka ya fatigi matia aka do de ka hakami ne ka ya fatigi matia ko maliki suna mo de ni suna mo e kiri tige ni tieni horonya ni ladriya iblala ima blaye ka fo to e maliki ede ima blaye ka fo jamu e maliki ede iblala mali dem kelen na bela jene de kama ni mami enyu manke domi bo walni mando ni mi ejugu manke domi ba walni mando nka aw yere tesega mo mu mine no lu mine na kata dawma ni horonya kanyi mali de nya kanye aw betla ko olu bla kelen horonya bemi ante chef no nya ngata kaboya aw mungo ko le lengsi mata ni ndi tribunal la ko mata na e commissariat la aw do kan ni la eske ni kanga kewa nunu ye bara min sira an ka eske nya kuma fawewa jamana min kono bebi ga critique ni yere jamana min kono nu mago tanga critique ni kiri nana tie ka nu mago tala o jamana kono be de kangi ka critique ni yere c'est ça la vérité voilà depuis yoro la o kanga do depuis di communali don depuis a don nu mason ka di commune ka di ko koni datu prisona nye foli were so kana sura la ikada la jamana kono e ya yira ko be kangi ka critique ni yere quoi c'est la vérité voilà e jaro ka mo so sabade wa ye wari mi no bela non seulement ye wari mi ne aka filmu de re nte ga fo ko kra chere ade nunu be teatru re de nyokoro nunu be
film tourner de le nyoka avec a fait ka be film tourner de antigera la ante ka fait pour atu ko meleki anta ka kalabanci de nyala mais jalo e bien aw ya dosi sanka donc ko Cédric mo tay juguya hasiria nyengoya etay odi kwante le lexi fait antigera la et puis ante dalatu kan jumendeka kun jumendeka daluya jumendeka hakilna jumendeka tachuko jumendeka prevu jumendeka atubolo billahi ate Cédric mo bolo ko le lexi antigeri la ay mundeke ko le lexi ante daila ay mundeke ko le lexi kalabanti le lexi mundeke malio ko Cédric mo kabona daluya na prevu kuno kirambado kumiya to itigara le lexi la awa am malendo ndi bafo on tigara rasbadila et puis ante dala foka jewli et puis on kelentere et puis on drontere malien de kelenkelena bela jele horonya o kelente rasbadila wallahi an tigara rasbadila kada kuminga mbena daluya irawla odiato o hasiria koso e bafo nyona kaye le lexi la quoi non c'est pas ça non ante kelenye arrogance tanye mankain tanye voilà. Mais cette vidéo là, autant voilà. Attends. Mi on y pas créé. J'allais mi déformé. Non seulement j'allais te muso sabadi. Kele. Et puis j'allais wari mira bela kelengele wari munu yere somu kacha. Asomu kacha. Mo kele ça ka 2000 et quelques euros dama. Mais bien, allez ko Diallo e wori min mina kwa e wori mine muso saba de la malion Diallo ka wori mine muso saba la an ko Diallo mare ibe muso saba in ka wori la sa yo e kelenye kunjume de yato i daranu ye i kanga mine ka datu ko kanka c'est ça la vérité anyanga orlugio ni maraka wuli la domi kata Diallo nofe i kanga mine ka datu jene ne tado awbe kuma maraka ka citation mini hakina minga ne nyatala parce que kunjume de la aw maraka fele anka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ninnu bɛ k'u dabirana de ka balo an na i bɛ k'u dabirana de k'u mako de ɲɛ anw marakaw la n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ninnu tɛ marakaw fɛ depuis ala k'u da i ma deli ka kɛ marakaw fɛ même Bati min filɛ nin ye Bati yɛrɛ ma kɛ marakaw fɛ surtout ni wulu ni saga mɔnɛ minnu b'a kɔ ani sagamuso minnu b'a kɔ k'a fɔ ko olu bɛ sɔn marakaw ma kun jumɛn de la n'i y'a ye Bati jɔra Faransi ya k'a fɔ ko ale yɛrɛ marakaden ye a wasora n'a ye kun dɔ de b'a la parce que Faransi fanga ye maraka de ye. C'est pour cela que quoi aller marakaden bon marakaden kelen nunu an bɛɛ lajɛlen ka ka village lati bɛɛ b'a dɔn an bɛ sigiyɔrɔ ye Bamako an mana sigi Bamako cogo an bɔra village dɔ de la kana Bamako o village in kɔnɔna na Cédric san saba sera ka mun de kɛ o daluya fɔlɔ a ka bɔ n'o ye fɔlɔ a cɛ tɛ Cédric kɔnɔ cɛ min bɛ se ka bɔ n'o daluya ye ka taa Kayila fo Kidali k'a fɔ Cédric ye nin baara kɛ anw ka village la a ye nin baara kɛ anw ka dugu la a ye nin baara kɛ anw ka togoda la wallahi a tɛ yen. Donc on de bisika bonanta dolle manka famille barake yoro mununa mamunu te manka famille kono mamunu te EPR kono kala somunu mate mamunu be EPR kono d'autres somunu EPR ka mamuru te on de sera ka baraka kono on manka famille anya keni munde anko ko mali boni mali je nyate ni to nyinde do ko be razba di tanu kona e anta di concert ke lawma ha ante tanta ke weekend kana ube anka ke marker do markerdi ambe fitini bla sen sanfe abe dongili da komi jara stafa e ba ke chokomi mais ante kelenyo ango ko faso abe dongili dala ango ko faso abe yirira la ango ko faso abe radio so kono otona faso be do radio so de kono non c'est pas ça c'est pas comme ça c'est pour cela que en les legs ube fitini wallahi billahi ni arasbadi kadja komi jele jala ni baji wallahi parce que arasbadi be fendo de ke fitini minya on bela fitini na on tugulen bo kwede o te son ka ko malo ya bala parce que mo qui est ka kuma chogo dola mo qui est ta chogo doka mo qui ka hakina fi ka se eta dola fendo be ki yere sama ka bo lu kono har na sura keli kadiye fendo be ki yere sama ka bo lu kono har na sura ta chogo na sura kadiye ka mado a remplacer mamin kanga ke c'est ça la vérité mate si ka bonya mebe si ka miri mais miri ta si tarasba de no lube si ka bonya de mete si ka miri de jene no be si ka bonya de mete si ka miri de c'est pour cela que taraka hakili to quoi donc man ga famille to yede on be anko ko mali de fe min ganga ke mali kono obe kan ganga kele min ke mais aw kan ya kataw do mo no ngo Cédric be ka fara nyon ka sa o kana sa wallahi aw be ka fara nyon ka o kana men ben kale alala wallahi aw tesiga ka kuma compliqué ka détourner malien donye ku bo le lexika tasiraka ka le lexika
kuma aka voko ou bien le links ka vidéo ka to bama elema ka ke souye feminto souye aw teso en tant que ni ne bia ne te kelewere la ne bia de le links e mifo parce que ko mali de en tant que na be ka kuma o kanka ni aka vidéo ta ka bama elema chogo ne be bona réalité ka fo ye mifo e kalabanti de e nafigi de e jahili de e hashidi de bo hashira ni nyongo ya o de be ceder dama ni nyongo aw dama tebe aw dama te nyongo fe mais aw nya tanay ma ware je joli de wulina mali kono ka fa be mali ko kreke na so c'est-à-dire ma tigil le sur les réseaux sociaux Abdella ka tie joli de aka dado maliko kelela ka fa ale ka hakilina ba aba fe ka barake malikono aba fe ankata ninta tugola na so c'est-à-dire video kela ma bo atigi kama sur les réseaux sociaux abe kirambe nyana ya kilenkele kunjumende la ita fe mo were to ka foni arasbadi te parce que trop ote jamana jo quoi jamu ote jamana jo kewale ni bara ode be jamana jo dignité soyere hadni ma baniye soyere ki ka barake ano kaye ko mais ni djien be sonier ere banem bi yere ebe yetu quoi ebe lame tu quoi e ga hakina be marché tu quoi mo be so e tu quoi no jamais faut ka djien wuli donc arasbadi banem ba yere mais mado de be munu sonen ba mais be banay tu malien dem be banay pochu te zandra mu te justice konteo baro maliki konikera doni di ambolo anana sigan kuna te ko kuna tsika konyana ba en contre le code be fara ko ka dongodo mais atesika ko boy fo ko la tu quoi parce que sigile lo arasbadi de supporter non te mo folo mi nganga mi ngo arasbadi de ko le links ko atigelembe le links là aha aw tigelembe malinkala okake aha aw te da malinkala okake mais aw de ka gidi jube ka yala sur les réseaux sociaux ani wali muso mais le links maninkere fitini maninke shigu maninke ne 24 maninke awa fima mayeni nade mais aw de jube ka yala sur les réseaux sociaux horonya be mi dambe be mi ago ko be jamana jojume ni episode follow flana fle aw ka gidi de be muso ba koro ni nyonte o be se ka faso jo wa horonya be mi dambe be mi nango ko faso jo amma fo mo kana muso tige amma fo mo kana jine yake an ko ni be ko ke ake bonya ni karama kono parce que do de bi no fe munun be ni ka hakirna sui munun be ka tabolo sui c'est pour cela que ni be ko ke yani ka ke isi ka miri folo ube ka mawu nyinka gidi kanga ketende ale sera ko ke wa mais ay fenke fe mi haraw nyere te soama haram munu ye zenu ya an te so ka dani muso ni ke tola ka filmer kana fo ka tari jebe ka don ka fo ko ne 24 dia ke wallahi ne te jenai fenke temeneni muso in kabo ka jie legu be da neka menete boni muso langole ni ke tola horonya be mi dambe be mi ago ko arasbadi kele aw be tugo de ko ago ko arasbadi hakilna kele ko de be sika faso jo aw de la ka yoro jime ko ma kele nga hakilna ko de sera ka jamana jo no de tunye tie kila dron ka hakilna maslami ala avancer kila na jenyogo munun be aka sahaba munun be se ko ma ka ministre munun ba bolo ana ka secrétaire munun ba bolo ni adjoint munun ba bolo olu de ka hakilna ofra ngonka kunjume ne ba to na be sika nga dîner la taille en fait n'a pas se marcher a hakina e jume encore lu franjonka c'est ça qui est bi ambe wati mina islamia ba ombolo yawo mais mimba ombolo yawo ma famude voilà ni arada ba di kafla na sabana fle wali muso de na ya leko bon arada di ku kala be kenema sur les réseaux sociaux mais on manda au cédere mamburuye aw tumba fe ninka ke mowore aw tumba fe ninka ke malien de wéré surtout o ka ke le links ou bien ka ke manika fitini mais horonya mini dambe mi be fitina non fitini te mélanger ni ko sugu nunu kono mais aw che ba jume de be aw ka ma ba jume de be aw ka video kala jume de be ni mamini ni nyogona la chamo do ibora iko Kwaras 24 ya aw ka soko janna de ne yelela de parce que ka dala ite fenda korodo ni aw ka soko janna ne ka dignité ni ka dambe ni nga mara haldo matilane la folo quoi c'est ça la vérité mundi ato yeni kuma fo iyo video ici premier mais cham habi cham bena yirila ni nyoro de la kuite ko kalama domina ini ne tumbe jalba ka soko jan yoro la ka demuni ke yoro la jaliba en nyamakala de o ekelenye flana ni tara nyamakala u ka bara la eminye horonye de tunkanga bara ke nyamakala no la parce que adon ale de ka demuni be ant se ga fo ko jaliba ka soko jani awnye horonya be mi dambe be mi genyoya be mi tereya be mi ne obligera nko jaliba ete barake e manga ka barake ne nana ne ngombe soko jeni ni muso munu nya jani nyogon fe olu bebe ne serial la olu be yele e kan ni kuma inade an continue na anye soko jani e tam yi siglento ko 24 iko soko do dia ngo chama fona nko me ngo ibe soko jani yere iko kunjumende la nko no ngo ikanga soko jani yere iko bo ambe malinka ka liti no fe iko amma malinka ka liti fam habi chamka kuma ine folode voilà ngo amma fam mako wa ngo d'accord ngo ibe ska expliquer ni
ako comme maninka ko anga sagi ko korola comme ko ale ne grand frère di ngo chamu ngo ye ngo ne grand frère di ngo maintenant maninka ko anga sagi ko korola ngo chamu ngo ne ga nyamakala di est-ce que ne kanga sogo jani ka di ma folwa ni bi yere do ka fo ifori badela ko ibaye nyamakala muso de e faye nyamakala muso de e manga ki sigi ne horon lo blé ne ga sogo jani ka di ema e ka nyamakala ya donc ibani siala e maso ibaka nyamakala ya e maso ifa ka nyamakala ya c'est pour cela que ne bin jonka ne bin jo sogo kuna bi ka jani ka di e chama e ko kono ko ne kana kuma fon ko mais c'est la vérité i ko maninka ka demsonu ndaka bu ko no ngo mais est-ce que nyen galon de tiga e ma fo ko ne ni koroke ya yoro de do ne koro de ye ne kanga jani ka di maki mais e ko le lensi ko kanga saganka ko koro mani jabi ni nke chokola i ko ma ko maninka ka demsonu ndaka bu dabo ya teo est-ce que maleo nyen galon de tiga ya aga kuma de kera ka yere jabi ni horonya de tunda ale nyamakala di mais jaliba te sega ke ado ale tunkanga wuli ka ke horondo wa ya oteke bwala ne horonde tulo blendi 100% ufa horon ba horo nane bisiga ke kele mais e kera nyamakala min kera lamu ka adama de on fara ka bon wana aflana kera anta sugo nyimi tondo be ne o de fongo cedri bene donner chaba kromi anya organiser be de be kotisa kono mais chamo o sugo nyimi toyi na kadine sisa me bona ave vocali e kelenkele avocat bebe ne bola ne o de fosa ni ne ye conversation kenete nyina sa ne 24 abebe ne bolia o sogo nyimi toy muso munu ba kono che munu ba kono abe dalu abe ne bolia kuma munu fora kono me munanta labo bi ka vie kundo de bala muso do ba kono luka toro foi mase mani herate che do ba kono luka toro foi mase mani herate ante be kele me ambisi ga do kele do no fe ka soro juya fanate quoi o sogo nyimi toy na cotisation kera ka saka jolisa tam ebo kalama o saga nunu sana samedi chamu eba kalama nebe sogo jani ngayrola e ko ni bo kalama weekend samedi nebe sogo jani fe o te waso e chamu bo kalama domina ko sogo jani ka ke ne ko na be ke samedi la ngo ne te be na membe ga wori sara ngo parce que ne fe samedi nebe sogo jani fe nyo kuma fie nyo kuma fo vocal kono sogo nyimi groupe kono quoi o ko fe awe muso wajibi anta fe ka muso ntoko fo ya akoko fo sini ko santena ko fa ngata sogo jani yorola muso ko kono ko sambena itara saga flensa kana nae o ko fe sanana le ko fe ne boraga kuma ne o de fa ngo cham ngo kana fe ngiringiri ta quoi abeko mo munu madeli sogo dula cham ne tsika ke kelensa ne intola akoko muso wajibi o la fe dabela kata sogo jani ko bi jene ka sogo jani kira ko min aw tara eske ne tara me ne ga dro me de ba kono de eske ntara mata kunju mendela parce que mfe ambe sogo jani mu far law kani adama denya ni mal denya de kama pour que har na soro har ni neteta ani cotisation de organiser an ka se ga ben ka fara ngonga pour que har ni ne mata ne ka se ga cotisation sara nya sara ube masara me ne mata do ngwa dugu se je flana de ni netara o ya soro aw tara tile ka jani fo sufe katla kana o ko fera o ma bala tugu an kata jani ke yoro la fo filma ni jema tara kan soro c'est ça la vérité ngo ene ga doro medi e de o sara ne Johnny o sara ne place la personne ne re de ntasara amuso do be lini la ya bi be se ga seria amuso do baby global la menta fo ku to fo ne ko ne ga doro me de ba kono cedri sera ka munde organiser ka fo ko ne ya du ko ga doro me ta kono wallahi te me ne fincha manki ga doro me ba kono me awtara du ne ta kala mo nya kini munde horonya ni mali denya ani be ani keleya ani nyogonche mais o taira ne cedri mamburio ere mamme ka do cedri la nte jati cedri mamura parce que dona era ama sankele ere so en nana ni togni ne jamde en nana pour que ka danini jene disparaît ka boras batla mais donna tawla awde bena nyogo forogi sur les réseaux sociaux ya eni danini jene bena bla nyogo na sur les réseaux sociaux avec malien dembe nyana kilenkele arasbali te ki pousser pour que e ka boka réalité do fo pour que dani be sega mabwala wa pour que jene be sega mabwala non an ko be molo balia mina sur les réseaux sociaux o de ka dabla na ma fo ka jigi ina rasba de ka fara ka bunyo na hotel ibe molo balia mina kam o were kele rasba de o de tinyana bo parce que rasba de faso jola anga kuma be ni nyoro de ka e kam maute begi ka faso joke me kana maude to mais ena kun kera ka ceder disparaître ceder kun itara ina kun flana mena ke munde sisa kana ka danini jene ko lu fara ka rasba de la nga plan de banira ina rasba de ya kuma kene ba kala mo ni ye che ya vocal ci numa a vocal ci danima ube ka ci jene ma ne tenga don siri la cham iye kurana de kala ne o kurana kelen de kala meite halala de iye nyamagala de meite halala denyi e nyama dende ka wolo nyama denya kono c'est pour cela qu'il bisi ka kuma do fo kuma munu science tala a tete cedere kura musote ne ka video koro ka ta 2016 la fobi ni bisi ka ataka décortiquer ka fo ne ka video de fleni abe adama de on fara ka bo nyona ubi abe la ni jugura were mo ni nyonto e ngalondi
bon aw ka video jumɛn de bɛ sans saba e Dani e Jɛnɛ ko a video bɛ se ka lamɛn bi ko a bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka mɔgɔw la convaincre wallahi tɛ bon aw ka video foyi tɛ min bɛ se ka ne ka video ko kari surtout fitinin kɔni an tɛ fitinin kɔni kuma yɛrɛ an tɛ kuma o kan surtout les links an tɛ kuma o yɛrɛ kan bon ne n'aw bɛɛ video kɛ daminɛ mais aw donna ni fanɛni ni banɛni de ne de ko n t'a kɛ n t'a kɛ parce que n b'a dɔn n bɛ jɛkulu min kɔnɔ n b'a dɔn hakilina ye Didi min ka hakilina ye donc o ka hakilina ma da science min kan ne tɛ t'o kan bɛɛ taara n'i ka hakilina science de c'est pour cela que aw donna ni fanɛni banɛni ye n'o tɛ aw si tɛ mɔgɔ min ye video daminɛ ne fana ɲɛ o a cɛ t'aw la o voilà a cɛ t'aw la Daniel Konte o n bɛ se k'a fɔ Jɛnɛ de ye video daminɛ ne ɲɛ mais Daniel Konte video kɔrɔ dati ka taa lajɛ n'u dati lajɛra hali n'a kɛra heure 3 de ye ne ye video kɛ n ɲɛ n'i t'o kalama n b'o f'i ye voilà an ka nin fuwariden ninnu lamɛn ka taa fɔlɔ. Ale ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ta karamɔgɔ bɛɛ fɔ ta walima o fɛ et puis o ye mɔgɔ kelen de mun de bɛ taa miliyɔn kelen kɔ jamanadenw fɛ a ka gɛlɛn mun ale m'a fɔ Jalo ye i bɛ nin muso ninnu endommagé donc an y'o de fɔ Malika ye cohérence t'a ka fosi la nous sommes pas des bêtes et puis non Jɛnɛ bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ko nin ye mɔgɔ kelen de ye ko le lensi ko ama ko aka miliyɔn 1,500,000 sara Jɛnɛ y'o de fɔ sa keguya dɔɔnin sa ni Jalo ta ka i ka kaw tɛ kelen ye quoi an ko nin ka mɔgɔtigiya de taara a ka musoya de taara a ka musoya de taara a ma diya ye hali n'u ko miliyɔn 10 de a kan ka sara dɔma santere a kan ka sara mais munna aw bɛ k'aw nɔrɔ k'a fɔ ko faamaw ou bien Jalo ta ni nin tɛ kelen ye ni marakaw bɛ ko kalama Jalo ye min k'u muso n'u baw la i kan ka wuli k'o kɛlɛ de kɛ lensi y'a labɔ ka yɛrɛ de L'élec y'a la boca et quand on voulait qu'on qu'elle est capable tout à Kama à Kata tribunal là c'est ça la vérité. Ni fana kerata aw de be ka yere c'est ça ben fo betla ni mbuni bela be bena awni aw ta kalama aw jora ka ceo te défense ta sur les réseaux sociaux karamo fen défense ta sur les réseaux sociaux aw be ko to choro katande aw de be ben fo fitini ka daka kuntike malien dem be nyana kelenkelen ante da kuntigeli drone ambe bara siri benfoka ni sariya ta ka bara ke an banka bara ke benfo tunta ka sariya tiga yerema aw ko le lensi ka la se tribunal la benfo ye sariya joli de tiga yerema benfo tumbe ka kurana de ta ka kiri tiga naye ay kiri jume de tiga naye jeniya kiri atumbe ko de tiga naye ngo ayo de ke video e ka bla sur les réseaux sociaux aw ko kanko de te ay minke kwanka to di jamana ma ka sura on tara fendo di jamana ma jamana yere kan nafa be minna min be nafa na se jamana bela jele ma jamana yi bala o de ato le lenki ko jigibere te malila mais ale be do malien de jigi ko mais malien de nyuma mo faso kanu be munu na ko male yere ke choko o de do jama ba intede ka fo jama fu fulaki min tumbe seleri nofe o jama fu fulaki ka tugi ko nafa tula barkatula itado ikanga minke itado ikanga do minna itado minye chie itado minye ngaloyi non o jama intede an ko jama fitini min be barka ka soro la sa non te firawna ka jama ba intumbe mais Musa ya la bi kunjumi de la barka. C'est ça la vérité. C'est pour cela que Cédric Tumbe Djebe Tumba Kono, mais Mundi a to bi Cédric ala de lenksi barka. On y a de faux. Cédric en kamba ba, en Cédric Kokoni au bana. On y a madame ne flore, ni a bané folo. Aw ko chokodi aw sera ka mundi tremble ka bo man ga fami kono. Aw sera ka che jume de ge ka bo man ga fami kono. Aw sera ka muso jume de ge ka bo man ga fami kono. Che ni bora man ga fami kono kundo de labo aw nyere de ike ka dalante kalabanti ala ko ko malide. Ka dalante horon kolonyala ante horon kolonyala ante nafigiala. Voilà, depuis dominant les lenchi comme man ga fami aba damana eperi ba damana sederi ba damana ko banay ni mo min ko edebe tugu sederi ka hakilna ko kam manga ka hakilna sui ne make na fiye ebe ke mundi ne make ka maubla nyona ebe ke mundi ne make jahili ebe ke mundi o kro de etesi yere koro fo ikisi ki miri ka fanfla mbe de tan non etsiga fo bi arjine fe katla ka fo bi jahanaba fe o yengalonde c'est ça la vérité. Ebe tugule be gidi mi no fe arasba di yere ko chefla ko mo kelen tisiga e jekulu flala halbe ebe sigi kimiri ka fo ne be ni jekulu kono men be ni jekulu do inka hakilina sui o te nafigi ya danya har ni mama fi ere bado ikungulo ni seme wallahi ni hakili ni nyogonte kado ku ye nafigi de ye kalabanti de har na sore be famille de kono har na sore be père de kono c'est ça la vérité tiens de depuis domina e ga gidi bora ka fo ni fanfla inte marché souvent be céder la souvent be eper la mais c'est tout ni ndron de do mais les lengs yo fo ne be munde ni céder kono tout
non 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 nous ye juma min fo be soko fo mais nous ye juma min ke kanangalon siri mola mbebo kayira kalabantu de do aya soro yere ke nyuma nyereke ye nyuma sirabla amena ye jamana kalu sirabla amena ye horonya bafuye amena itora munde la kalabantia ni jinani wori mine sur les réseaux sociaux abisika kele dabla abisika kele kini horonya abisika ke comme les links bika ke comme parce que les links bika ke comme dignité kabara kini dignité de alete wori sora la de mais abeka ta kini wori de muso do beta wori dawma ou bien karamo do beta wori dawma beta dogo kofi ka fa be les links kele mais obene de jolé sora woni les links te fitini te de mais ne be barasira kaya fe min gajugini fembe nyode fo kele mi madame ne folo abe boli la manga madame ne folo abe giringiri la non abe klani bela kana beni mo ye ya ka foko kwanka siki ka be kele kanga ta tuko makanga ta oke choko de la mais ni tabe chemin kuna ka foko 24 ko kele ndabla ne ta madame ne folo de surtout ka dabla nabe muso min kuna 24 mbila di kele ndabla ne ta madame ne surtout ka dabla de ne dona kande le lensi ka idée ni sara do min ba dabla en tant que no de tia e ka ladilité e ka manyumate e ka nafulodité e ka hakil nyumante femi mbene bo le lensi ko no ate ibe famille kono ite famille kono e ka ladili min bi kono ka fo iba fone le lensi la di ka to o mari yere bolé ne dona min na nete bo akono c'est ça la vérité au sol son de har na diabolo kungu mendela parce que depuis ni kele madame ne de bora ka video ke ya signé joli ka kangarda nunye an kana se ɲɔgɔn ma an kana nege bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ fɛn min a ma se degré min ma quoi siɲɛ joli o kɛra maliyɛnden bɛɛ ɲɛna o mais munna bi aw bɛ dɔn an ka inbox kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ ka to tan munna n'aw bɛ dɔn k'a fɔ ko an ka kɛlɛ dama tɛmɛna munna kun jumɛn de la parce que baara min bɛ ka da ninnu kan o man di e ye hali n'a sɔrɔ i bɛ famille kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i bɛ EPR kɔnɔ de o y'a nafigiya de an tɛ mɔgɔ toléré o kan kan. C'est ça la vérité. Bebado malien bebado ka foko binde kera manika ka. Malien bebado binde kera manika famika. Bo bin kera anka anka tla ka deli ko kono sia kele sien fla. O bima dabla parce qu'il y a ira de ka foko tiete réseaux sociaux kano lutte. Muso te réseaux sociaux kano lutte. Tiete sika kulsi bo lula. Muso te sika tafe bo lula. An fana ira cheude jolembe le lenki ko har na yelente. Wallahi. Na manye ka foko mine baga ba bolo ka mo mine mina baga ta bolo ka temene kande na tura ka nyini ni le lenksi de nyini ni were tawla de ka temene 24 kande ne be na ba ka mamine ka fa obe ka mamine ka datugu ne 24 jashim et pimbia c'est ça la vérité aba kele mfana antabla amma surna fana ka dabla ambeta de amana dia chogo kele ka du chogo siraka anka kedi amba kedi fois da fo ka donde ka fo olu dona kele min kono itena nyora se malien densima nin kofe nin kele in kofe har na soro jekulu were de bora kuka fionge kuka lancement ko ubie kuka jekulu ka fionge ka fo kubie maliko keleke ite boka o kele tuguri adambe ke epire c'est ça la vérité antem aussi toléré nina antem masika manamana kola antem masika manamana ladilla abulata tata no obe ko were de munum be na ne 24 fe abeta anka blata o kele num de beta fimam fi o kele num de beta sigu fe o kele num de beta dani fe o kele num de beta jene fe donc maleya be mi horonya be mi dambe be etine sigi yere ke mo nyuma ine bolo ka foko ebeti yere ke mo nyuma idani bolo o koro ide kera na video non te ni sera ne 24 ma manga ka se fi mama ou bien manga ka se dani ma manga ka se jene ma mais ni ayebe bol la ni nyonte femere ter ere ka na fi yere ka confirmer yere bolo har na nyati la amande ngawde do ante kuma munu de anka kafri muso nu la me folo voilà afo bela jele ko imake ayra ke sedake deni ela ke 16 ans ni hakili ja mo muso mali na be 16 ans comme beka mandenka ou parce que na fate ni na me attends voilà mbena danika video la daniel video mi go don tumba fe kabo akama karamo be fo fitini voilà awni alla ni kirati mo ne danika bi mo ka muna deni mata fo en 2017 maliga otra sunguru ba mi tara fenyene ko karamo be fo fitini ko me fe aller violer sunguru ba mi afina muna e ma voix reblali muna na tara terminal la wakati be mi muna ma voix la fait à voix et à voix transférer canada o sunguru ba o te passer ça o e kata galon da buna a o li te passer dien kono blessa kata mo voix fallait tu o li te passer ça. Voilà, Maléon, ande ba iraula ka foko nunte ko kuna sans règlement. Mbebo dro ka video ke dro arrogance. Mbebo ka video ke vie, mbebo ka video ke dro toro men nafa anafa bemi. Nunu yebe ka kuma femmin kan yere tado. Anyo de fo, maliki ba unda onye tiemu ni. Commissariat police, police nu be mako olu ba do.
eperi sigilen be mun de kama fanga jumɛn de b'u la fanga jumɛn de b'u la barika jumɛn de b'u la ka ɲɛsin faso ma olu b'o kalama mais aw dun e ko maninka ka voix bila ko maninka ye denni ka voix bila a ye cɛ ka voix bila mais aw b'a fɛ ka mun de kɛ o ko min kɛra ko depuis 2017 ko normalement le Lenks manga ka o ko la wuli sisan a manga ko o ko la wuli sisan ne ko zone minnu bɛ ka minɛ sisan a bɛ k'a fɔ gouvernement kɔnɔ e 30 milliards suɲɛ e 100 milliards suɲɛ o tuma a kɛra bi de a maliyɛnw a ma kɛ bi o a kɛra ka tɛmɛ de a dɔnna k'a fɔ i ye nin baara in kɛ i n'o kan ka minɛ c'est ça la vérité est-ce que a kɛra bi de ya adamaden bɛ ka dossier fɛn fɛn traité bi est-ce que i kɛra bi de ya non i ma kɛ bi o i kɛra ka tɛmɛ de mais ale bɛ k'a kuma fɔ anw de ye mais ale sera ka jɔn la convaincu a sera ka mɔgɔ kelen jumɛn de sama ka taa n'a ye commissariat adamaden sera ka cɛ kelen jumɛn sama ka taa n'a ye a cɛ tɛ a ma taa ni cɛ si ye anw ni ninnu bɛ se ka kɛ danbe kelen ye est-ce que an bɛ se ka kɛ hɔrɔnya kelen ye wa est-ce que an bɛ se ka taa sira kelen kan parce que an y'o de don parce que aw kana bila aw kunna k'a fɔ ni Arazbadi tun bɛ hakilina kelen na k'an tugulen tun b'a nɔfɛ fo nin dɔn non parce que n'i bɛ mɔgɔw suit ka se k'a tigi ka baara ɲumanya n'a juguman dɔn k'a dɔn nafa b'a ka baara la nafa t'a la dɛ fo i ka tugu a kɔ de c'est ça la vérité e ka tugu a kɔ de n'i tugura a kɔ ka taa ɲɛfɛ ka taa i bɛna a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ faso jɔ la tiɲɛ yɛrɛ la faso kanu tɛ nin na tiɲɛ la nin tɛ maa ɲɛnama ye c'est pour cela k'anw ye CDR dɔn ka ban nin de bɛ molobaliya kan fɔ mais cɛw dalen bɛ Bamakɔ olu ka molobaliya kan fɔ ne 24 la i b'a dɔn ne 24 ye min ye n'o de fɔ don min na i ka gidi ju yɛrɛ sur les réseaux sociaux don min na i ka gidi a lankolon tun bɛ ka yaala sur les réseaux sociaux m'a fɔ i ma mɔgɔ wele dɛ mais i ye ne kɔni wele ka message tɔ ne ko 24 a fɔ les Lenks a kan dɛmɛ ta n ko mun de kɛra ko Baci Julangolo bɛ sanfɛ n ko a m'a kɛ de ya n ko ne yɛrɛ Aras 24 ne Baci ka ne sympathisant de n ko mais a m'a kɛ de wa cɛ ko a y'a kɛ mais n ko n'a y'a kɛ n ko mun wɛrɛ b'a la n ko n b'a lase les Lenks ma n ko problème t'a la n y'a jaabi tan de o ne tɛ anw ɲɛ bɛ ne la sa vidéo ni réalité ne tɛ kuma munumunu mɔgɔ bolo sa tiɲɛ ye tiɲɛ dɔrɔn de ye quoi maa kana waso ni yɛrɛ ka tiɲɛ ye kana waso ni maa wɛrɛ ka tiɲɛ n'i tɛ se k'i yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ quoi à vrai dire mɔgɔ mana diya i ye cogo cogo mɔgɔ mana i ni mɔgɔ mana diya cogo cogo souvent tiɲɛ de fɔ a tigi ye k'o de bɛ laban quoi n y'o de kɛ k'a tigi jaabi mais o m'a bali ni m'a ka message la ni m'a ka message lata o n y'a ka message lata kɛ mais an y'u soutenir 100% ko an ka taa an bɛ état min na fara waati tɛ ni les Lenks tun ye Arazbadi janfa o waati mɔgɔ tun tɛ da les Lenks la fo ka buru fiyɛ kun jumɛn da la i b'a fɔ ko non ko vraiment nin ko in ɲɛra Arazbadi la c'est pour cela que les Lenks a y'a sama ka bɔ Arazbadi kɔrɔ mɔgɔ man kan k'a ka danaya d'a kan mais les Lenks y'a bila a kun na de n'an ko Mali nin ye Mali jɔ waati de jeunes faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin état in kɔnɔ nin moment in kɔnɔ n'an farala an tɛna fara ɲɔgɔn kan fo ka diɲɛ wuli ko an ka taa peut-être an ka laɲini bɛ sɔrɔ ou bien a tɛ sɔrɔ an taara ten de o n'o tɛ k'a fɔ ko an tun bɛ ka baara kɛ ni CDR ka hakilina n'an tun bɛ ka baara kɛ ni CDR ka hakilina an tun bɛ kɛ fananikɛla ni baalanikɛla de i b'a sɔrɔ fitinin bɛ bɔ ka fanani dɔrɔn de kɛ ou bien 24 bɛ bɔ ka fanani dɔrɔn de kɛ ou bien les Lenks fana bɛ bɔ ka musow dama de violer mais an bɛ ka baara kɛ ni gidi min ka hakilina ye n'o ye Lenks ye la main de Dieu non a ko tiɲɛ de fanani a tɛ faso jɔ de ko non k'o tɛ ko ka t'i da ni musow ye ko kana i yɛrɛ ma jamu n'o ye sur les réseaux sociaux ko non k'o tɛ faso jɔ nafa min b'o la dɔrɔn i bɛ taa kɛ bari kɔnɔ dɔrɔn ka yɛlɛma sungurubaw bolo ye o de nafa ka bon n'o tɛ nafa foyi tɛ se faso ma olu kɔni b'a nafa sɔrɔ mais fasodenw t'a nafa sɔrɔ c'est pour cela que anw banna o malankoloya la parce que hali an den minnu bɛ na olu bɛ kɛ aw ɲɔgɔnna de ye c'est pour cela que Arazbadi ye muso min legun nin kɛcogo la a denw ma maloya a sinjiw ma maloya a badenw maloyara ou bien ma maloya i maloyara mais hɔrɔn ka baara tɛ o aw ko Arazbadi kelen de bɛ tiɲɛ kan aw maraka minnu bɛ yen aw bamanan minnu kɛ Mali siya o siya fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'i kali kuranna la a dalen bɛ kuranna la a dalen bɛ boli la a dalen bɛ fɛn wɛrɛ la k'a fɔ ko Arazbadi tɛ hɔrɔn tɛ ladiri tɛ jamana jɔla tɛ a ye sira bila a mɛnna silamɛw b'a dɔn kafiriw b'a dɔn Pero bado ginu bado ka Arazbadi te horonye muso yere konte muso bado Arazbadi yere te ladiri ano ma dele ka tile kelensi abo de le Lenks compare nyona gidi min ko ka horonya gidi min ko muso ka libere gidi min ko demsenu ka libere bidi min ko beni ka hake kanga jamana kono wala Lenks ago ko o de hasidi ago ko de yarna keri ay bona daluye ambe ka ukanya mo ni tebawla Mali kono ani Mali ko ka ni muso be ka fo adalia be ebolo apreuve be ebolo ko le Lenks yarna keri de ko kalabanti de do ne e mabona daluya e faso kuma sulu dendi ne mabona daluya e nyama dendi c'est ça la vérité mais befo e ki sigi sa ambe yele e la de ça e ka tanta mbolo folo an kata o laba e boli e be ka kuma laba e mankuni de quoi mais on verra ben ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ quoi mandenkaw mbabla ya katle hera dambela jelema ala ka nɔgɔya kan bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛnɛw la sabati merci